Okay. De. Uy, your shoes. 7. De. De. Ilang araw mo na Sige, bigyan mo na kayo ipakain. Ayan. Kahapon mo niya pa pinagdidiskitahan. De. Kami sa grocery. De. Show grandma your video yesterday sa ano pala pinakita De. ko na maaga. Go. Ba't tayo maano? Papanoorin ko muna ate si mami. Let's go na. Ginagawa niya. I'll be the control sa window. De. De. If you want if you like the video, a lookie, you will be granted with a Ano to? cookie. Yeah. Taba ko pa naman. Gosh. Mama. Mom. Mama. Mom. Asan? Ay, dato sila dalawa. Asan sa outfit? Ano kahapon? Na. Kaso nakita tayo sa likod din ni Dabiana doon sa likod. De. Yeah. Wah. Oh, mama. Ay, de. Ah. Hello. De.